الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बरकातरी रमज़ान माहुगे हे वेदुमा तहुनिया एम्मे हालुब्वेति अहुन्ना उख्तुन्ना आरिस्कुरां शक्केन्ने बरकातरी रमज़ान महकी अळगुन्मेंगे दिरियुळुमुगे कंतत्ता इस्लाहुको अळगुन्मेंगे नफ्स्तवगवा नुरंगळु कंतत्ता ರಂಗಳು ಮಗ ಫತ್ತಾಲು ಮಲ್ಲಿಬಿಗೆಂದ ಅಗುಹುರಿ ದುವಸ್ತಕೆ ಬರಕಾತುಂ ಫುರಿಗೆಂವಾ ಮಸ್ಸರೆ ಮಿ ಮಸ್ಸರುಗೆ ಬೇಣು ಎಮ್ಮೆ ಹೆಯೋ ಗೊತುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನಂ ಹಿಫೇಣಿ ಮಿ ಬರಕಾತರಿ ಮಸ್ಸರುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಉಳುಮಾ ಗುಳುಂತಕ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಬಹಟ್ಟಂವಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತುಗೆ ಮೌಲೂಮಾತು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಲಿಬುಣು ಮಿಂಬರಕು ಮಿ ಬರಕಾತರಿ ಮಸ್ಸರ ಹಾಸ ಕೊಗ್ಗೆಂ Ministry of Islamic Affairs isnagagen mifada Ihya Forumge forum take bevumuge beenumaki midennevi misraba algon men tarbiyatu koddinu migatun miharuge furatam forum mire bevigen dairu mirege mawduege gotu gaves mirani algon menna nuhanu beenun teri mawduwe kandeligen gossa Barakaaiytheri Ramadan Mahaky Keerithi Qur'ange massare adi kuriyan hori forum taw gaves mifada beenun teri mawduutaka ilmu veri दीनी मौलूमाता अळगुण मेन्ना हमेया मी इह्या फोरम तम मेदुवरिको लिबिगेन दाण अळगुण मेंगे एदुमकी अदि दुआयकी अळगुण मेंगे मी फोरम तक विहावेस गिना अददೆಗ್ಗೆ अहुन्ना अख्तुम बावरिवे मी फोरम तोगे एम्मे फुरिहम फादा लिबिगतुं मी फोरम मिरे फेशमुगे गोतुं कीर्ति गुरवान की वादवी अशेख जन्नत सईद अदि मिरेगे मी फुरतम फोरम तारफ कुरमुगे गोतुं इच्छे देन्ने वेतो मी असके कुरानी अलगंडो मोहम्मद रिजा फुरतम फोरम कम वुमा एकीगा देम्योती मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अहमद ज़ाहिर अली गे वाहक फुल देक्कें मिनिस्टर अहमद ज़ाहिर अली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद दिवे राज्य के इज्जतरी नायब रईस ऑनरेबल फैसल नसीम निशान गाजी के इज्जतरी वरिया रईस उस्ताज मौमून अब्दुल गयूम दौलत के वजीरों दौलत के ईश्वरिंग वडान तिब्बवी एम्हा अखुन्ना अख्तुन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदे मेरे की वरंग उफावेर रे मेरे अरवन में मी बाबा जलसाए की सास्ते का 40 वन आहरुगे रमलो मस इह्या कुरमा बाबा जलसा तक तेरें फुरतम जलसा अदे मी जलसा गवाहक फुल मी जलसा गवाहक फुल देखो मटका वडागिंग इन्नेवी दिवे राज्य का रमज़ान महोगे रेतंग अह्या कुरुमा एम्मे फुरतम फेट्टेवी निशान गाजी के इज्जत रिवरिया उस्ताज मामून अब्दुल गयूम मिकमंटका इमनकफाना अवंडु वर इखलास सिरकमायकु शुक्र दन्नमा इंगोडा अन्वान हुरिया बेफुन नवस नमारस्ते का अड्डीहवन आहरु रमज़ान महोगे रेतंग अह्या कुरेवुमा निशान गाजी के इज्जत रिवरिया रईस उस्ताज मौमून अब्दुल गयूम मुलिया गेगा फेट्टेवी इमनकफानु कोम्मेरियकु रमज़ान महोगे रेतंग अह्या कुरेवुमा इमनकफान तकरीर कुर्बा दरुस्त देवी कोम्मेरियकु हतर आहर फहु नमास्ते काड्य हतरेगा इस्लामी मरकज़ उलूम फहु ए रमज़ान महोगे रेतंग इह्या कुर्मुगे जलसा बदल वेगिंदी इस्लामी मरकज़ गे मी जलसा कुरा मालम ए मफरतम कोम्मे हफ्तायकु थिंग रे रमज़ान महोगे रेतंग इह्या कुर्मुगे जलसा त बेवुणु एक फहु मिहार के गोता
haftayeku dere ramlom hoge reten ihya kurumuge jalsa bebum mi annani mi jalsa toga berge qarina waidun bayr wadagen nevi allahge ye rahme fulayeku nawarasteka addihaga manikfaanu fetti e masekke pulu meda hamya medukande men neti kuriya daakan alwadu ufalayeku faha kollam ekamattaka manikfaana alwandage hetu gadin shukuru dannawan dua ki allah subhanahu wa taala manikfaana hiyo jaza debbu ade engudandwana alwonmen heda korumun mida masarki barakaaiytheri ramlo mas mi massaruga allah subhanahu wa taala warak ginaguna dharmaya sawabu labba faave ehmima mi massaruga hiyo amal kurveto alwonmen abades maseke kurenje ade bay fahara alwonmenna hitan ara nuniya alwonmen dirulumuge kantan hunna gotun ei kudakamekkaman hiko bayk hala kantatan alwonmenna farwa kudako du kolwetan ebade egeteren dekamakan ishara kurumaffa alwonge wahakol nimalana egeteren ekkamaki hinitumbu engodandwane alwonmen eka kanikaka baddalwa hindu hinitum wun mi mavingba islam deenuga angawa fawa mi angawa fave ebbay kanibbayka hinitum mayaku baddaluma ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಲಿವೆ ಕಮೆಕ್ಕಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬನಿ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ಬಾ ಕೀದ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ಬನಿ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಫಿ ವಜ್ಹಿ ಅಖಾಕ ಸದಕ ತಿಬಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖಾ ಆ ಬದ್ದಲ್ವಾ ಹಿಂದು ಹಿನಿತುಂಬು ಮಾಯಕ್ ಬದ್ದಲುಮಕಿ ಈ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕೆ ಏಮಿ ಮಾಳ್ವಣ್ಮೆಂ ಎಬ್ಬೈ ಕಣಿಬ್ಬೈಕ ಬದ್ದಲ್ವಾ ಹಿಂದು ಬದ್ದಲ್ವಾ ಮಿ ಜಹಿನಿ ಹಿನಿತುಂಬು ಮಾಯಕು ಉಫಲಾಯಕು ಎಹೆಂಬೆ ಜಕಮ ಬನ್ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ಬನಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗೆ ಸಬಬು ಎಮೀಹ ಕಲ್ಲಿಬೇನೆ ದೇವನ ಕಮಕಿ ಮಗ್ಮತೀಗ ಒಣ್ಣೆ ಎಚ್ಚೆ ಫೆನಿ ಎಕ್ಕಾರಿಯ ಜಸ್ಸಾಲು ವರಗಿನ ಅವಣ್ಮೆಂಡ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ಕುರಬೇಕಮೆ ಅವಣ್ಮೆಂಗ್ ಬೆಸ್ ಗಿನಫಹಾರ ಭಾಗವತಿಕಿ ಜೆಹುನ ಎಚ್ಚೆ ಅತುಗೊಂ ಎಚ್ಚೆ ಬೆಜ್ಜ ಮಗ್ಮಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲಾಲನಿ ಫುಳಿಯ ಬಿಯಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಫದೆ ಎಚ್ಚೆ ಬಿಯಸ್ ಮಗ್ಮಚ್ಚೆಂಗ್ ಎಲ್ಲಾಲನಿ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरुण में इरशाद देनी मगमती का इच्छें वे एच्छें एक्कार को फिकम बनी नमा एमी है कद्दर में या सवाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिवाने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर बनी इमाततुल आदा अनि तरीक़ी सदका मीहक दिमाग आहा उंदगुवा फद गोतक मगमती का इच्छें वा फेनिज कम बनी नमा एच्छें एक्कार जसाला फिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमी का ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ದಿವ್ವಾನೆ ಎಹ್ವಿಮ ಮಗ್ಮತಿ ರೀಚ ಬೆහෙಟ್ಟು ಮಗ್ಮತಿಗ ಒನ್ನೆ ಇಚ್ಚೆ ಎಕ್ಕಾರೆ ಜಸ್ಸಾಲು ಮಿ ಮಾವಿಗುಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಅಂಗ ಇಂಗುಮಕಿ ಮಿ ದೀನುಗ ದೆಬ್ಬಾಫವ ಇರ್ಷಾದಕಿ ಅದೆ ಬುದ್ಧಿವರಿಯಕಿ ಏಯ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕುಡಕಮೆ ವಿಯಸ್ ಏಯ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕುಡಕಮೆ ವಿಯಸ್ ಏಕಮೆ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ನೊಕೊ ಏಕಮ ಕುರುಂ ಏಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವರಿಯಕಿ हियो कमे ए कितमे कुड़ कमे कम गावियस ए कोफ़ी कम बनीनम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक मुकद्दर में सवाब दिवान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर बनी इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमरा कदुरेगे फलियेगे मिंबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे मग सदगा कोग्गेम वेस नरका मिंजुवे तो मसेके कुराश एम कुड़ मिंबरे एकमके हेद कुराशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मीह के एक दरमया सवाब दिवान आदे शक्यने बैफार अवुणमें हितंगरनी ए बोडु अददकुन्ने सदगा कुरानी नूनिया बोडु कमे के कोल्लानी कुड कमे कोल्लाफ कम बनीनम एं कुरान मा बुड फायदा अन्नते एकम मिदने हदीस तक बलाफ कम बनीनम अवुणमें इंगेने ए कितमे कुड कमे बेस अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हजरतुगा एमीहक एकमे कोफी कम बनीनम दरमया सवाब लिबेने आदे शक्यने मीह कुरा खमे ए कितमे बोड सदगाते दिनस नुवत बोड हियो अमले कुरिकम गायस कितमे कुडकमे कुरिकम गायस अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकमक दरमया सवाब दिव्वनी एग ते शरते एकुलेवे कम बनीनम
දනබේකල මිදාල්වනි එමීහෙක්ගේ අමල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හසරතුක කබූල් වානි එකුරා කමේ ඒක දෙශර්ත ෆුරිහම වාකම බනීනමෙ ෆරතම ශර්තකී ඒ ඉඛලාස් තරිකම් අල්ලාහ්ගේ වජූෆලටක ඒකම කුරු දෙක්මුන් තරිකම් ඒක නුහෙමනු හැමේකනි ලිල්ලාහිටක ඒකම කුරු දෙවන ශර්තකී ශරීයතුක අංගවාෆාවා ගොතන් ඒකම කුරු ඒ මි දෙශර්ත ෆුරිහම වා ගොත මීහෙක් ඒ අමලෙක් කොෆිකම වනීනම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහක ධර්මයා සවාබ් දෙබ්බාන් ඒම ખાસක මි බරකායතෙ රම්ලොම් මහ අලවන් මෙන් පුරා කොම්මෙ කමෙග්ග ඒ මි දෙශර්ත මි දෙශර්ත එකලවෙන් එබිජෙ අදි පුරා කොම්මෙ කමෙ ඒ හයාතුක පුරා කොම්මෙ කමෙග්ගස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වජූෆලා අදි ශරීයතා එක්ගොතන් එකම කුරේතෝ මසෙක් කුරන්ජේ එමි මි බරකායතෙ මස්සරුග අලුමෙන්ගේ ඒ අමල්ත we has ginang kureveto maseke kurunga bije em algone wahakol nimalani mifada kankama miyadaka sarkarun debba ahmiyat kan algon faahakko hame gota mikantataka sarkarun bedebba hiiter kan algon faahakko algon menge izzat rais ibrahim muhammad salih sha adi naib rais honorable faisal nasima wara ikhlas terkma ko shukur dannam adi mi jalsa ವಾಹಕುಲ್ ದೆಕ್ಕುಮಟ್ಟಕ ವಡಾಯನ್ ದೆವ್ವೀತಿ ನಿಶಾನ್ ಗಾಜಿಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರವರಿಯ ರಯೀಸ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಮೌಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ ಅವನು ವರ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರ್ಕಮಾಕು ಶುಕುರ್ ದನ್ನಂ ದುಆಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವನು ಮಿನ್ನ ಹಿಯೋ ಅಮಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಹಿಯೋ ತೌಫೀಕ್ ದೆಬ್ಬು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜತೆರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳುಗಸ್ ಇಶಾರಾ ಕುರೈ ಫದಾಂ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗ ತಕ್ರೀರ್ ಕುರವುಮ ಹಮಜಿ ಫವಣಿ ಅಳಗುನ್ ಮಂಗೆ ತೆರಿಯ ಮಿ ಫೋರಮ್ ತ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಿಯುಮ್ಗೆ ಮೇಸ್ತಿರಿಯ ಅದಿ ಮಿ ಹರಕಾತ್ಗೆ ಬಾಣಿ ಅಳಗುನ್ ದನ್ನವಾಣಿ ರೈಸ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಸ್ ಮೌಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ಮಿ ಹೈಸಾಬು ಅಳಗೊಂಡು ತಕ್ರೀರ್ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಇಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ದಾವತರುಮ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا مريج جلسة ودانتي بعزة الهريا بفنا مرحبا دنا خاصة عزة رئيس الجمهورية النائب الفاضل فيصل نسيم بدنا ودان النبيتي كما تكا إمانك فانا شكر دنا مرحبا دنا أكيد Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmed Zahir Ali أقول الدعوة دي كما تكا أدي متنا ودان إذك واحد تكا إمانك فانا وربنا شكر دنا هذا مريجي مي برنامجي Ministry of Islamic Affairs بابوا رمضان ما هو إحياء فورم إحياء كي ديرون رمضان ما هو ريتا ديروا ريتا هو هو عمل كرما هي تري واجبروما بابوا كم بكماكي هم ما مي برنامج بابوا تي كمتة كاوس Ministry of Islamic Affairs أشا Ministry غوريا بيفونا أقول شكر دنا هذا أقول मेरे दावत देवी थी शुक्र धन्यवानी मेकमा की अगुण दिबे वरबोर शराफे कम का कबूल कोके तेरे फुले इह्या प्रोग्राम का मीगे कुरिंग अगुण वानी वाह के धक्का इतंग हरे के माथे एनमा से कमा की अगुण ही तो उत्तेम वी कमेन्नो उत्ते के वानी कमे विष्णु आवादुएस एकंदे में अन्नम वानी ए कम हरकु रमज़ान मास एबा आदे कम हरकु अगुण में रोदा ही फंगे बजे आवादुएस तिबे में जहनी हकीकी मुमिनों गोथुगा अल्लाह वाजिब करवा फावा और यह अलुकमे अदा करा बाए के गोथुगा एमी में मिकमंग ही तेरोमा कुरेवे कोमे मसक्कत की उट्टुवे नथी कुरान जहेने मसक्कते एंकमो मी प्रोग्राम बावातिया अदि अगोंडा दावत देवी कमटका अदि से फहारो डॉक्टर अहमद ज़ाहिर अली मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स शुक्र दना हमें आकी के मनिकवान गवाह बोलगा अगोंडा भेगतों विदाली वरा हेयो बस फोल्ता कटका देखे हटका वसवरा बड़ा शुक्र दना आज अगुन मेरे वाह का दक्कन गस्तकोफा मौदुआ की बरकात रमज़ान माही महाकी के कुरान के मसर में मौदू अगोंडा
ministry and dawa devir waki mawdu'a kande naaluwa vidalu agunda fenna mawdu'a ka wa ka dakkase dawn isnadil hitangani war fasiha kamake mi ramadan mah ke quran go mah emoti mawdu'a ama jehive en hitangara de kama kur dirasa kullafa bay ma'lumat kullagen agunda mire mi ai a chakkene gotu ka ramadan mahaki quran go masar ei masar ga مع الله كيرت قرآن باوالا وافاواتي إكان إنغني القدر سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر أما كشورون تمان رسكلانج القرآن باوالا في ليلة القدر بليري جاي ليلة القدر كي بركاتري رمضان ما هو فهودي هاج ريتا كترين ونهير ريك كم غواني كيرت رسولا أنغوافا إمما بركات رمضان مها كيرت قرآن أو يقولون موتي كتاب مرانغ كويس قولون فينا صافوا هذا كيرت قرآن بهجتون تفات وحيثيتكم واهك دكيدان كم حيثيتكم واهك دكينا موس قرآن به عام معلومات كل أبدوس أقول منجي هندانو كا هرمكي ورا مهم وكامل أمي ما قرآن به معلومات دنوانا أنو كاستكران أقول إيجي بمعلومات كتاب بيفونا معلوماتها كنوان إنما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كيرت الله رسول أنغوافنا كليك فان هندان كود باشي أما كشاورن هندان كود دينو مكي مؤمنون منفع قراني بكامك إما تبا فون كهند مفعول أكل لهم كتو نماس باي معلومات أكون دنوالم بينو بي هذا إما فرتما قرآنك كون إتشتو ميساقوم نيجي وجه قرآن كي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيبرا جبريل فانو مدور كروا ما إن الله باوا لبي كلام حق كلام فر إكان إنني مسكير القرآن الله سبحانه وتعالى الشعراء سورة ستيك نوديها ديك ستيك نوديها تيني ستيك نوديها حتري ستيك نوديها فهي إفاس آياتك وحي كروا فاوي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين معنى كي هم كشورون القرآن كي عالم تهج بالرسكلان كي باوا لبي اتشك كان كشورة كليك فانو هيبلوج ماتش القرآن أجن فابا وداعتي جبريل كفانه أي ميستا كنا إنذار كروا بكلام كترين كليك فانو وداعت ماشي هذا كيرت القرآن باوا لبوا فهم يعني مولي إنسانية تدو مقدك ومتك أي وكي بيكنو وكي قومك وكي قبيلة نو هما يكني أنهنون نكا فريهون نكا مسكون نكا بركودين نكنو من شامل واقتا كيرت القرآن باوالا وافمني من الله باوالا رحمته جوتوكا هذا كيرت القرآن باوالا في إفهاركانو كيرت القرآن باوالا في رمضان ما هو بنيمة فهرج بايم يوم هيتان إيرون إكشيكمي أي إفهارا قرآن أكيجا باوالا فيه إكما كو هنگا فواني إهننو كيرت القرآن باوالا وافواني إكي بابا وكين إكي آيتا إكي سورتا تيبي سهر دوغ تريغا إما إفهارا كانون باوالا بكم بس قرآنوغا إبا بيان كو دوا كيرت رسولا كوريبي مساكي بلاكي إفهارا كو قرآنو باوالا وكم باي دسفول كوريبوما كيوا بداروما ميستكونا أنغوادبو علمورين إبس يودان فاوا غوتوغا كيرت قرآنكي كيرت رسولا غابل ماچا مانغ الله باوا لبي بودو معجزة إنغودانوان كيرت رسولا غابل ماتين تفاتو جنا معجزات مسلمون واني فنيفا إهوريها معجزات هوكترين بودو زمانة دي مهنان بمعجزة كيرت قرآن كيرت قرآن معجزة كبفاواني غوتكونو ورقنا غوتكون إيجترين إيجوتكي قرآن عبارة تكا إيجا مانيا إيجا همين فوا حكم تبغى فريها مكان إيجودانوان فدان كيرت قرآن ساتيك سادة سورة همين فاوي ها ورقنا آية همين فاوي إنما مهوريها آية لفظ تكا عبارة تنهوري عربي بهوك فصاحة تركما بلاغة تركما ماتي درجة أدي قرآن قوا حكم تكا كي أفرادنا جماعتك فادا هو حكم تكا
tajribaen wani sabit wefa devana kamaki ghaibta denewadigen wa Allah fiyawa ehem farataka neegene hadisatake ge wahaka Qur'an ga asfawu mege terega mustaqbal ga ingane bayin hadisata ga wahaka Qur'an ga asfawe misale danna dannawalani ar-rum suratuge ekede tinen hatare mi hatar ay main Allah ay kurebi alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين معناته كمان كي لما فرتم ألف لام ميم مي أكرته مراد دنوديهم بني الله عربنا إم كاري بيموجا فارسين أتون رومين بالوجه فارسين أتون رومين بالوجه رومين بالواني أدي أورم باليوجا فها مادو أهار كل جتريجا كامياب هو دانته mikan wani hama migota hingafa ekan hingum korin Allah subhanahu wa ta'ala mikan wani angawafa mikan migota angawa egota sida wima engeni mi maalumat asfami wani ghaibta denodigan wa Allah subhanahu wa ta'ala hadratun kan ebes insanaka maadama adike kon to den jehgenna minutu gas wana kamen negen ege turun isfe goswa qawmta اد فناوي غسفا حضارتك مدنيت ادي بدتي قومته كانتت اي باي جيبس اثر فن ني امتك جواهك كيرت قران غا اسفاوي ما ان الله وحي كربي تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين هود سوره ساليس بونا آي माने कि यही तिमन रस कलांगे कले के फाना वही कुरबा गायबों के खबर तो के तरह खबर तो है के कले के फाना कव्वेस आदि कले के फानों के कौम के मिहुन न कव्वेस मी के कुरिया कों खबर तो इंगे वडागें फाय नुए फाय कले के फान खेक कुरबा से हम का सवारों हेव निमुमनी तक़वा वेरी नसे आदे किरित कुरान की मुअजिज़ा कन दक्का दे अनेक कमा की तन्नादाना इंसानुंगे होदुन तकुं अलग दानेगनेवे बाई कंतत्त कुरान का इशारा कुरवाफावे कंतत्तक कुरान का इशारा कुरवाफावे आदे किरित कुरान बावले मकसद की एक साइंटिफिक हकीकत का थियरी त कंड अलु में नो एनमस मांग अल्लाह वोडिगें बुमा एकलांगे कुलदुम मंतकमा मीस्तकुन्ना एकलांगे देवाफावा गिनगुना निअमत बयान कुरेबुंग मकाम का इंसानी होदुन तहुगे नतीजा गतुम मा फहुम देने गनेवे बाई साइंटिफिक हकीकत का कुरान का मीगे सादा करनो करिंग इशारे कुरवाफावे आद हमें कने में मिसाल दन्नवालाना मांग अल्लाह वही कुरवाफावे अवलम यरा الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الأنبياء سورة تريس ونا آية माने कि हम कठवरों उड़तका बिंग एकति गंडक वेफा वनिको फहे तिमन रसकलांगे एदेति वकी कोल्ली विकं काफिरो एमी हो नोदन्ननी है ये अदि तिमन रसकलांगे दिरे को मेचे फेरुं हेदेवी में फहे एवरं ईमान वनी है ये आदे अगुणों विदिर उले बिंग उफेदिफा वनी साइंटिस्ट बुनागोतुगा मीगे 4.5 बिलियन आहार कोरी मीगे हतरहास फसते के मिलियन आहार कोरिंग एदुअसर अगुण मिहारो उर्मत बयाली मिफेना माज तारी माजा दादी एव्वरुगे एहें एच्चे एफद काउकवे यमिकनी तेया एया बिन लागतुंगे सबों उफेदुनु एतिकोलतके या बारंग ऐसे एति जेहुनीमा एति हलाकुगे बोरांदिया एतिकोलतके एतिकोलत फहुं एव्वेगे मिउफेदुनी हादु ए हादकी එහෙමීම හඳු මේ ෆෙදුනි කුරින් අගුණන් හී කුරි ඉදනේ එක් එච්චකම ඕඩු මිසාල කරනවාද අර්දු එහෙන් ඔව්වා ඒ විදෙන්නේවි තේයාය බිම ලාගණගෙන් එනකොයි ඩෙබ්‍රී තහුගතරේග කොදි කොදි එච්චත එච්චක වෙගෙන් ෆහොන් ඇස් එතම් මිලියන හරක තෙරේග එතම් සතේක මිලියන හරක තෙරේග මේ වි හඳ
emima yoti Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fa ewa gota hamakashorun udutaka bin ekati gandaka vefa waniko fahe timan raskalang edeti waki kolli kan kafiro mi hono danani he edeti wahi kolli kan yoti angwafa mege saada qarno kori ege maafa miharo scientist mi budani mihenne mi kan hinga fa mi yoti ade kirit qur'an ga islam dinu ga aqida ta kha عام وصولتك آخر دوه جواهك يا إسفك وصفابا قومتك جواهك ورا تفصيل كو بيان كو دوا فوي إجي ترون دينو جي بين عملي حكمته وس بيان كو فوي دينو جي حكمته مدني حكمته تيمبايك بحاله دان إجي ترين إباكي عقيدة يا به حكمته ديونا باكي أخلاقي حكمته أي كم مكلف جاوز هرم ولازم وما صفتك إكان كمان دوره لهم لازم وني صفتك به حكمته أما فرتم دين عقيدة به حكمته يجا همنني ما إن الله وديهم وما إكلام إكوان كما ملائكة لبي كما إكلام رسول بكلام فنوي كما آخر الدعاء سوارك يا نارك يا مهن هوري غيبيات وهكذا مكان كما كي أرونك عقيدة تريجا همني جه كانتا هيتوجا أدون هيتوجا أدين إبشكني قطوجا قبول كرن جه كانتا دميد النبي أخلاقي حكمته تيمنا بيكي عملي حكمته أي مكلف بنا بنتك كرا كانت تكابه حكمته ميني كمكي جائز نوته هدا كمكي بنون ميني كمكي سنة كي بنون ميني كمكي فرض كي واجب كي بنون ميبات مي عملي حكمته كيرت قرآن اللفظ أسفا و هذا دبلا قرآن فانساس أفهر قرآن لفظ آسفة إما فرتما من لفظ آسفاني بقرة سورة ساتيك أدية فسوانا آياتك أي أقول متاعك دم مثال سافر يبين دي آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان مهاكي إما هيك قرآن باوالي ما هي القرآن باوالي ميستا كنا وري تدمجه كمجيا هداية حقا باطل وكي قدني هيك تك كمجه مي ام فرتما قرآن من لفظ اسفا وآية دين كريت قرآن من لفظ اكي سورة تك اكي آية تك اسفا غوتا ويسنا داير قرآن تفات حيثيت تك واكن ابايكي دين اواها كدن نوالن اغون بينو بني ادي كريت قرآن حيثيت ورغينا قرآن کے آیت تکم وکن کا اگلنا می انگنی کیرت قرآن کے ہدایت تدو مگے میستکن مانگ اللہ دیکھے تدو مگو مول انسانیت ہریہ زمانے گا ہریہ تنگا عمل کرے گتا اللہ سبحانہ و تعالی مول انسانیت ہدیہ کرے ہدایت کیرت قرآن کی ہدایت ایکن انگنی ورگنا آیت کو انگے اگترن إن أقول دنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجرا كبيرا أي الإسراء سورة نونا آي معناكي همك شورم من قرآن إم سيدا مغدكي أدي همك شورم صالح عمل تكرا مؤمنون بودوغم ودارمين هريكم غفاور خبر دي أدي إن حيثيت قرآنك هداية دون حاسيتك كريت قرآنك إنذار مع أن الله وحي كربي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به الأنعام سورة هنا به وانا آي معناك تيابامي هنشا أميهك همي فوري ميهك إن تمن كليك فان إنذار كريوما تمن كليك فان مي قرآن وحي كربي هم قرآنك إنذار كمانك كمي غوس كون ديامه كم غوري نورانغال نتيجة بيان قدبون مثالك حرام كانت تقرامي هنا لبين بين دني عذاب جواهك نركا جواهك مي كانت تمي إنذار بس أما قرآنك هداية أدي قرآنك إنذار إجترون قرآنك شفاء أدي قرآنك رحمة مي كم بسنجني هم كريت قرآن كمان الله وحي كربي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الإسراء سورة قدها ديونا آي معناكي تمنس كلام قرآن مؤمنون رحمة شفاء كم قاوة تكتي باوا لوامي
كيرت قرآن كي رحمتك كم قاوي أي إنسانو مغفرة من سلامك كدبي اتشكي قرآن كما فاتي إنسانو مغفرة فاتبا الله نون أين فراتك إله غتوا بلاغن جن تبا أي مولين نورانغال غوس فاسد عقيدة تك كم غا بيان كربا تدو صاف عقيدة أتي قرآن كا بيان كدبافا أم أي إنسان اللي بنو رحمته الله متي رحمة أقول من متي بي نوركاتري باطل عقيدة تتكون سلامة ب تدو مغماتيغا هذه أكيد القرآن كي شفاء أي شفاء معناه كي إنسان هتوغاوا شركة باطل عقيدة تكون إنسان سلامة كده بفرواي كي قرآن كي يعني قرآن كي رحمة هذه قرآن كي شفاء أما هم كيرت قرآن كي شرفه هذه هندان كده أي قرآن كحيثيته مع الله وحيك ربني وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الزخرف سورة سالي ساترون آية معنى كي أدي هم كشوارون القرآن كي كليك فانشا كليك فانو قوم جميعهن اللي بونو شرفك أدي نكان هر اتباهمهن سؤال كربوانته ما لذكر لك هم كشوارون أي شرفك هم ذكرك هندان كودينو كيرت القرآن كي شرفك هم هندان كودبوم أقول منا مهندان كودبني الله إكوانت كما الله ودين با كما آخر الدوس أدنان كما أقول من الله شاء رسولنا إماما جهين كما تدموغا فيات الثابت قرآن جهين كما يعمل كرامي هنا ثواب لبين كما نوران قال عمل كرامي هنا وتي بين دين وعذاب كما ميكانت هندان كودبني كيرت القرآن هذا ميدنا لوني كرغوتك كيرت قرآن جه حيثيتك منهم حيثيت بس فنان الناس مريج مواها كأجاكون مي حيثيت بيان كلهم فضالة بيتو بدانا أدين ها كرامي سؤالك كيرت قرآن باوالهم ماجنو مقصدك كواه كيرت قرآن باوالهم ماجنو مقصدك ما إن الله إمام مشى إكلانك إكوانتك ما إكلانك خالق وانتك قبول كرمشى إمها إنسانو جمدوجا هما كان قائم كربوما إمن إكوجا صلح وركما أمان كما تيجا دي العلمون جنديو ما قوالب إما فرتما كما ما إن الله إمامه ما إن الله إمامه كتريجا إكلانك فنو رسولنا إمامه كويتر محمد نبي عشاء أدي إكليك فان كورين الله فنو وافه ريا رسولنا بس أقول ما إمام أنجي إبي كلنا كي رسولنا كان قبول كرنجي أما يهم ملائكة واكما أدباوا لفتك بس إيمان جه أي قرآن وانغوا فاوجه دين أجي يترون أقول من إنسانو مدينة متيجا ولين جهني إمن إكيجا أخوة تركما إبالهم كتريجا كما بس أنغوا فاوجه أقول من مدوجا أنماني همجهم أنماني صلح وريكان أنماني أخوان تكان إكاكو أنك احترام قرآن جهني إكاكو أنك كميه تنجهني إكاكو أنك حق ذكر كاتر وان جهن أو نقولين جهني بفدا ريتي هردنا أصولك ماتي أي قرآن أقولنا دبا إرشادك من دنوار إكاكو أنك احترام كرومي بنيمة يجمعنك همك أقولنا مسلمون احترام كراوهك نو مسلمون إهن دين تكمي هنا احترام كران جهن مدنا من الدنيا قولي مسيحنا أدي يهودينا أدي نون دين تكمي هنا بس أقولنا احترام كران جهن احترام كرومك إنسانو إكاكو أنك احترام كروم أدي صلح ورك مسؤولنا جهن إمك مدوكا وكي مسلم كان ويتي إميها ده ترجع أقولنا هيتوكا جوس شعور بابا جنوان إميها كا يهان ترجع جنوان إمنا جهن احترام كران إمنا جهن كما هيتان إبستفات النتي إميها كا كليك قومك جنسك دينك بالبنتي إمن جهني أقولنا هما بيجوتوا قبول كران ميكان أقولنا كان كران جهني كيرت رسولا إجوتا كان كرابا فواتي إكاليك فان وزمانوغا إجوتك بستفات النكرابا إنقدانوان يهودي أنهن جواها كبرجنا سيرتوغا أنان يانهم ميها كيرت رسولا ورا غونا كرا رسولا
වඩාන්වා මගුග හඩියචි බහට්ට එකලේක ෆාන උඳගෝ කොන් හෙතිමි එද්වාහු එන ෆෙනුඩ අනුගතුන් සුවාල් කරබි කොබාහෙ එක්කල යහූදි අංගෙමිය දැන් අස්හාබේ කලොන් දෙනවි එමිහා බලිවේ බෝතේ කේක දැන් කිරිතරසුල වඩාගති වඩාගෙන් ඒනා ziyaara කරේ ඒ යහූදි අංහෙනේ එකලික ෆාන ගෝනා කුරි අංහෙනේ එනමස් ඒනා දෙතරගාස් කන්ත කුරෙවි වර ඉහ්තිරාමා එකීග රහමා එකීග ඉන්සානියත් කමා එකීග මී අගුණ දස් කරන වේ කමකි ආදේ මිදෙන්නේවි මතිවරි උස්කුල් තක කී ගෝවාලෙමුගා කුර්ආනුගා බේනුම් කරවවවනි බුද්ධිගේ හමතක කවුනුගා ෆෙන්නන් හොරි කන්තතක ඉස්වේදියා කවුම්තුගේ එබ්‍රතුම් ෆුර්ගෙන් වාහකතක කුර්කෝ දන්නවඤ්ඤා කීරිත කුර්ආනකි මේ බිමුගා ඉන්සානු දීරුලෙන් වී ගොයි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා රිවා කරවා ෆවකතුගා කීරිත රසූලාගේ ඛුල්ඛ ෆුලකි කුර්ආන් එකලේක ෆානකි මුල් ඉන්සානියත මාන් අල්ලාහ් දෙවා ෆවා මතිවර නමූනායි අල්ලාහ් වහී කරවා لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأحزاب سورة 21 آية معنى كي هم كشورن الله کے رسول کی باغ دبا مهنا ریوتی وگم وا نمونا بي نمونا دکونی کی وگتو نمونا دکونی یا اگوتا اگونا گلو مٹکا ای نمونا ام کیرت رسولاگ شخصیتوگا එකලේ ෆානුගා සීරතුගා අල්ගුමන වර මාතිර නමූනා මයන් අල්ලාහ් දක්වා ෆාවේ එම නමූනා තබාවමකි අල්ගුමන මච්ච වාජිබකම් වා කම කීරත් රසූලාගේ ඛුල්ඛ ෆලකි කුර්ආන් කම්ගා වඤ්ඤා අල්ගුමන්ගේ ඛුල්ඛ කී කුර්ආන් කම්ගා වාංජෙන් උරිහායන් මගේ වකෙමිහෙන අල්ගුමන් තරේ හැම කොම්මේ මිහිගේ ඛුල්ඛ කී කුර්ආන් ව ඛුල්ඛම් වාංජෙන් මානේ කී එම්මෙන්න කමේ හිත එම්මෙන්න ඉහ්තිරාම් කරා එම්මෙන්ගේ හක්කුතක රක්කා තෙරිවා එම්මෙන්න ඉහ්සාන් තෙරිවා රහම් කරා බයක අල්ගුමන් තරේ හැම කොම්මේ මිහකස් වාංජෙන් ආදේ කීරි රසූලා කී නමූනා කම බලාගතුන් මානේ කී එකලේ ෆාන් ගෙන්නේ මෙදෙනේ මායි හමතක උසූල් තක එමෙරික ෆාන් ගෙන් එකලේගේ ෆාන් ගෙන්නේ අකීදා තක මිකන්තක ඊමාම් ගබෝල් කො යා එක්ගත අමල් කුරුම් එයිකි වකි එකලේගේ ෆාන් හෙදුන් කොල්තුරු කුලේ කොතන් හෙදුන් ගල මෙන්නු මිහාර ගෑස් බෙයිමුන් ඉතන් අරා කන්නේ අගුණ ගුලෙන් ජෙහෙනි ඒ zamanuක එබේ ෆ්‍රම් ඔලු විගොතන් හෙදුන් ගලාගෙන ඒකී දීනි අස්ලගේ මච්ච බිනාවා වාහකේන කීරස් රසූලා හෙදුන් කොල්තුරු කුතුරුවා ෆවනි එකලේගේ ෆාන් ග zamanuක අරබින්ගේ තෙරේග මිහුන් හෙදුන් ලා උරුණු ගොත තුරුකුරේවි හෙදුන් කොලා ෆොෂාකොලෙවිය ෆොෂාකොලා අදි ෆගුඩි කොලා මිහෙන්ග සෝරියා එච්චෙන් ඒ zamanuක මිහුන් බේනුන් කුරි එච්චි බේනුන් කුරි ගොත එකලේගේ ෆානස් බේනුන් කුරේවි එකලේගේ ෆාන අමිල්ලා ෆ්‍රම් උෆෙද්දෙව් ඊජාත් කුරේවි එච්චසෙන්නෝ එහෙම කොම්ම ඉන්සානුකස් එමිහෙගේ දිරුලේ මා හවුලුග මිහුන් හෙදුන් ලා ගොතන් හෙදුන් ලුමකි හැම එම්මෙරන් කල්කම ඒ අස්ල සුන්නත කීවස් එහෙම දෙන්නේ ඉස්ලාම් දින කොන්නනි ඉන්සානගේ අවරණි වාකරන් ජෙහෙනකම අවරණි වාකරන් ජෙහෙන තාහිර් හෙදුන් ලාන් ජෙහෙන එම එගොතුකම තින් ලා කොම්ම හෙදුමකි එමිහාගේ මා හවුල කම්දා හැම හෙදුමකම වඤ්ඤා ඒ හැම එම්මෙරන් කල්කම එහෙම අගුණ නොජෙහෙ වකි කහලා ජුබ්බා ලාක වහි කහලා චෙබල් ගාලාක රසූලා එළවිය කියාව එහෙම එක අගුණ රසූලා ගෙන්නේ මයන් උස්කුල් තවක හිපාට්ටා එකලේ ෆන් දෙකේ නමුනා කම බලයන් එම්මෙන්න දෙතරේග හින්හෙවකම් බාවවා එම්මෙන්න රහමත් තෙරිවේ එම්මෙන්න කමේ හිත අදෙම මිනිසක් වාකුල විදාලි පදන් එම්මෙන්න බදල් කරා හිනිතුම්බ හින්හෙවකමයි එමිහුන්නා බදල් කො වාහක දක එම්මෙගේ මෙතුක සල්හවරිකම් ෆෙතුරු මී ඉස්ලාම් දිනුගේ අකීදා ඉස්ලාම් දිනුගේ හමතාක මී රසූලා කරවි කමකේ එනුන් එහෙන් එබස් කමෙන්නෝ එහෙම එගොතුක මතින් අගුණන් කන්ත කුරියම යෝති කී රසූලා නමෝනා කම්ග බෙලිෆම් ආද කිරිත් කුර්ආන් කියවමකි වරම් මතිවර සවාල් වෙවි අල්කමෙක්කම්ග අල්ගුමන ඉගේ එකන් එබ දිනුග බයන් කරවා අදි කිරිත් කුර්ආන් ග අංගවාෆව එංගුන් තකාමෙ විස්නා fikur konos angawafawai mikan kamga beenuma kiwes algun menge dirulma ki Qur'an kamga heduma baru elumu agunan Qur'an kevima ege angawai cheba visnanje ade mika koda datikama ngulefan kirit Qur'an bawala wan arabi bahum
එම අගොර්මෙන් අරවහුන් එච්ච කීම ඒගේ මාරංගල ඔලොන ෆිලා ඔතුන් එකසීකමේ එනස් කුර්ආනුගේ තර්ජමාත මිහාර එබහොරි hame komme bahakum was khairit qur'an tarjuma ebori tarjuma ke qur'an no ei mihun hadafen eche enames e tarjuma ge onnani emi honna emme boda visnafa emme hamaje gotaka e ayate ge dewa fa mana emme e awunen balagan nan emerangal kirit qur'an goti he tarjuma ese boy enom basma tarjuma ebori emme tarjuma ta kima awgolmena qur'an ga wa eche olom filum bodwan emme agunan kirit qur'an arabi bahon mushaf ko onnagata kiyoma ki alukame egotuga kiyoma ekama sawab libe ege iturun qur'an tarjuma agunan kiya ego engeche daskurma kiyos wara agunan kuran jehene kame adawon ko waha ko nimadane dese faru Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali devi da'wata imanikfana shukr dannam adeti aizateri horiha akhunna ukhtum mitana wadan agun go waha ke seviti ti horiha be khunna shukr dannam adi mayang Allah barakaaiytheri Ramadan ma hoge darmaya sawab agun emena member kor devungedi ekalanga hadratuka dua dannam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade kuda doskolege medukenu makaffa honames almenna baddalko tiya devvi ilmi adi algonmenna muhimmu etake filaalutake divigendia ilmi darasa warabboda shukr danna shukriya izat rais ade miha hisab mioti mi forum ma hazirui emmiha befulunge meduga nege guruwatu negun migotun guruwatu mi negeni ministry ge faratun de faasa ge inama adi fiqhu sunna adi riyalus salihin mi inamta emme furata malgon me minagani ministry inde faasa ge inam migotum faasa ge inam libi wadannawa firihen furatama befula adi devana befula mi inamta ge hagguveringe nan yudan koddevu malgon midannani ministry ge state minister alfa ali shafi ali arihum alme minam adittadu ministry ge counter wada gatima komme be fulaka sli wada annwan mirege waguta bala falgon men hame ekkani number ta yudan kollana ingeto furatama firihen be fulunge tereng inam liwadannawa be fulaki eken hatare de nuwai mi firihen be fulunge tereng furatam faasa ge inam liwadannawa be fula devana be fula devana be fula ge number ki eken hataren hayen eke fiqhu sunna fiqhu sunna divadanna furatama beflage number ki eke sume den hatare devana beflage number ki eke sumen hatare sume තිම්වල බේෆලාගේ නම්බර කි 1න් 4න් 8න් 6 අංහෙන් බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් ෆෑසාගේ නාම් දිවඩන්නවා ෆුරතම බේෆලා anghem befulunge terem faasa ginam divadanna furatama befulaki eken eke de devana befulaki eke de
tine den riyal swadihin ingata fratama befulaki eke fahe tine de devana befulaki eke den ashe fahe timmana befula timmana befulage numberaki eken hayen haye sume shukriya deputy minister mi inam tawge hagguwerin aditya dohu ministry ge counter wada gatumun e befulunna haggu inam di wada annawan emme befulun mirege mi Ihya Forum ga bari wada genne viti warabboda shukriya ti befulunge sharafuga tayyar kurefawa fini hippeme beroge wahaka dannawa emme befulunna ufaveri bajjeri rekan eden assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh